পানিসাগর মহকুমার অন্তর্গত দামছড়ার কাজগাঁও পাড়ায় আবারও আইপিএফটি দলের এক গুরুত্বপূর্ণ যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। বৃহস্পতিবার লঙ্গাই ডিভিশন কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই মেগা যোগদান সভাটি ছিল এলাকা জুড়ে আলাদা মাত্রার। এদিন ৯১টি পরিবারের মোট ২০৫ জন ভোটার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ত্যাগ করে আইপিএফটির পতাকার দলে চলে আসেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দলে স্বাগত জানান আইপিএফটি দলের প্রেসিডেন্ট প্রেম কুমার রিয়াং। কি জানাচ্ছেন তিনি শোনাবো। पार्टी आईपीएफटी जो लंकाई डिविजन कमिटी ने अंडर कास्को रीजनल कमिटी के काबोमो पार्टी आईपीएफटी ने अवेयरनेस कम जॉइनिंग प्रोग्राम गौरव अवेयरनेस इन कॉप माला पासा चाहिए पाइमोनी के हुआ तिने कहां से जॉइनिंग प्रोग्राम वहां बहुत जॉइनिंग हुआ टोटल तिने 91 फैमिली 205 अर्थात 205 भोटार 91 परिवार व 205 भोटार विभिन्न राजनीतिक दल तंगाई ब्राव अब दल यारिया तिने आईपीएफटी पिपलैंड नि दाबियो ब समर्थन दिहा जों बिसकानि जेकुनो हाबा तिने काहामो थायावो बा तिने पिपलैंड मुभमेन्ट बा विभिन्न निर्वाचन बा विभिन्न राजनीतिक लड़ाइया रचना लगेरिहा एवं बिसकामो ब्राउन खुदिते जों गपमा कामनायो जकासको जागाराव जे बिसकामो बां तिने सपोर्टार बिसकामो फाइनाल এবং আস্তে আস্তে যে লঙ্কাই ডিভিশন কমিটি থানায় ২-৩টা বছর একদম সিংসিংভাবে তখনই জানাবো তারপর উচিত কাহাম খেন প্রোগ্রাম হয়ে তম তার জনাবো থানায় ৪ তারিখ ১১ মাস ২০২৫ সহ 18 পরিবার তিনি পার্টি আইপিএফটি জয়েন রিহা ২৭ তারিখ তিনি ৮৫ পরিবার জয়েন রিহা এবং তিনি ১৯ তারিখ ২৭ তারিখ ১০ মাস ৮৫ পরিবার এবং ১৯/১১/২০২৫ 91 फैमिली 205 भोटार जॉइनिंग है टोटल 190 फैमिली 453 भोटार पार्टी एक्टिविटी जॉइनिंग है जतन खासाओ एवं नाउनी तिनि जॉइनिंग रिमांड दियो कपा थाथारि सामने मिसि दियो सारा त्रिपुराओ न पार्टी आईपीएफटी नि तिनि कवरबाय सामा तामाति मले साबायो पार्टी आईपीएफटी यो इसका त्रिपुरा लेन निचोबाओ लगेरि नाइला जों जॉइनिंग प्रोग्राम नि तिनि साबाय याकमे सारा त्रिपुराओ जत जागा चले तमो तिनि खुवाइंथो निने दलाइंथो नर्थ उंथो बा साउथ निने सिपाहीजला गुमती जत जागा चिनि पार्टी काहाम किएनो अवेयरनेस एवं जॉइनिंग प्रोग्राम चले तमो हमबाय आं तिनि पार्टी आईपीएफटी नि उये बा पार्टी आईपीएफटी प्रेसिडेंट उये बा सबाय थाउये तिनि रजत नाथु फैनाय ताकुम कुरनो खापां खाकसायनो चिनि पार्टी एरिया इलाका जत खाकसा हमबाय। আপনারা শুনলেন সংশ্লিষ্টর পক্ষ থেকে বক্তব্য। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ত্যাগ করে আইপিএফটি দলে যোগদান আইপিএফটির শক্তিকে আরো বৃদ্ধি করবে এবং ভবিষ্যতে দলকে আন্দোলনের পথে নতুন দিশা দেখাবে বলে তারা আশাবাদী। সভা জুড়ে উৎসাহ উদ্দীপনা এবং জনসমাগম ছিল চোখে পড়ার মতো। নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।